Uy! Nice catch! Mga master, oh. Tanigi. Strike. Strike. Strike, master. Makarel. Makarel mga master. Tanigi, oh. Alright. Tanigi mga master. Uy! Nice catch mga master, oh. Tanigi. Grabe, iyak yung ating reel, oh. Size 1,000, oh mga master. Oh, tapos line natin ay 15 pounds. Grabe, size 1,000, palag na palag sa mamaw mga master. San ka pa? Alright mga master, makareel yung ating nadali. Ayan, oh. Ang reel natin K&D size 1,000. Ang line natin ay Sabotage 15 pounds Peak Tide by Kanichinix. Alright, so ayan mga master, oh. Tanigi yan nadali natin. Alright, fish on. Power mga master.